कौन गोटे थाईलैंड जाइलु बुलिया को आ थाईलैंड रो गोटे भल लैंग्वेज शिखी आसु तो हेलो भाई भौणी मैंने केमती अच्छा आपण मैंने आज ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत करुच्ची तो है आपण मैंने समस्ते एमती भल रुहतु भल था ये बर्तमान मु शंख खबर अच्छी ये बर्तमान बग पग बसी एठी मुन्ना बसी किंतु नाटा कहले कहीं यार गर्लफ्रेंडटा है कि वीडियो देखुची तो नाटा कहले खराब हम से लाज कर एमती किसी बस आमर ये भग खाली घोड़े दूसरी मुह है कि गणेश बसते सी कह मुझे गणेश गणेश पूजा सरला तो आज वीडियो बनार एम है कि रास्ता देखिपे रास्ता बहुत भल भाव माने तैयारी होची जेहेतु एटा माटी रास्ता ढल पड़ो है कौन है उंचा हम तो सर्व पंडित उंचा हम एत उंचा ना ब्लूटूथ मतलब हाँ ब्लूटूथ गोटे बुझिकी आसला आम गोटे 1500 टका कहला गोटे माइक टे गीत गाइब साउंड शुणव है कि सेपट को जीवु जो एक्सीडेंट होता ट्रेन एक्सीडेंट आप देखिए मसे पूर्व तो से जगह उपर जी कौन है से जगह देखा है कि चलो आम जाऊँ शंख उपर है कि प्रबल तो खरा हे आबे भी हूँ मैंने वर्षा होता है अध घंटा पूर्व वीडियो करनी ये खरा हो निआ भाया खरा हो तो मुन्ना को मुझे सांगे नहीं गई गर्लफ्रेंड को फोन कला तो कहला मुझे ट्रेन में जाऊँगी तुम से पटे घर देकी मत देखा कर आस है तो ट्रेन एमती किसी जाऊँगी ट्रेन जाऊँगी तो ये ट्रेन में गर्लफ्रेंड आसनी आउ गोटे ट्रेन आसला आम साक्षी बोल्टी बर्तमान रखी ट्रेन ये ट्रेन पास कले एठू से ट्रेन आसो ये ट्रेन कौन रहा कि हाँ आसिल आसिल ये ट्रेन ए कौन रहा है कि देखुना पूरा स्लो स्लो जाऊँगी आउ ये बर्तमान छण एमती गदिया है लोड हो है कि चईरे आमर लोड कर हाँ ट्रेन पूरा आस्ते आस्ते आसुन जा आ तो गर्लफ्रेंड को टाटा करू टाटा ता गर्लफ्रेंड कर है जाऊँ है कि से जगह ट्रेन एक्सीडेंट होता है हाँ ये स्पीडी गला ट्रेन मुझे दौड़ी गले भल हम ट्रेन टा बहुत स्पीडी जाऊँगी ट्रेन टाइम जाऊँगी स्पीडी है कि ट्रेन पलैला टिटे गले टी टाटा करदे है कि भाई प्रबल खरा हो देखुना खरा दुनिया है कि खरा प्रबल हो तो ट्रेन टा ये एक्सीडेंट होता तापर एक्सीडेंट पर एपटे जमी कहीं नजे खुंटी पोता होता ये जोड़े तले पड़ जाइए आउ 3टा रही जाइए खुंटी पोता होता कहीं कहीं ट्रैक्टर फैक्टर न नहीं जापर है कहीं ये जगहटा बर्तमान एवं सीज है कि तो मुझे जगह पर ठिया ट्रैक्टर एक्सीडेंट होता जाऊँ खरा हो गछ मूल जाऊँ छाई बस प्रबल खरा हो कौन कर घर पलैया ना एमती किसी बैटरी भी आमर बंद हो जाए बैटरी सब एमती बंद हो पछपट देखुवे बैटरी सब एमती बंद हो पड़ी आ छाई अच्छे मुझे जाऊँ चल चल तो केलान रास्ताटा ना तो रास्ता जाऊँ सही बर्तमान छण नहीं पलि आसला से चई देखी सारे मत दूर कह मुझे जाऊँ पलि मत कौन पचार कि र र र र र दौड़ुची हैक 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 र सही छण गदेजी सी कौन छण कर मुझे पचारे सही रोनी पूरा उड़ी गुली गुला जाऊँ ना सी खरा ये होता तो सी रही आउ छाई जा बसला खास हो हाँ प्रभु हर हर बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु जय जगन्नाथ महाप्रभु तार संसार को भले रखी था हाँ बर्तमान पे ट्रेन आसीगला हाँ एने मुन्नार स्त्री गला बा कहूँ तुम टे आसला आसला ये मत टाटा करदेव ए ट्रेन गला एने से अच्छी साक्षी बड़े लगे कहूँ तुम आस सी तुम शंख उपर मत टाटा करदेव एमती कहूँ तू बर्तमान कौन छण जो गदेलु माने से छण कड़ जीव छण बर्तमान पे गौशाला जाएगा गो माता खाना का चीज है वो
ହଁ ସେ ଭଲ ବଢ଼ିଆ ଆଗରେ କହିବ ବା ତାମିଲ ଏନେ ହଁ ଚାଲ ସେଠି ଚାଲେ 2 ମିନିଟ୍ ଚାଲେ କହୁଛି ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ ଆସେ ହେଲା କି ଯାଉଛି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲା କି ଖରା ତ ହେଉଛି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ବିଲୁଆ ନନା ଆମର ବାହା ହେଉଛି ହେଲା କି ଏଇନେ ଏପଟେ ଖରା ହେଉଥିଲା ହେଲା କି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଛୋଟରୁ ଶୁଣିଥିବେ ଖରା ହେଉଛି ବର୍ଷା ହେଉଛି ବିଲୁଆ ନନା ବାହା ହେଉଛି କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ହେଲା କି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏଠି ଆମର ସାହିରେ ମିଟୁ ଡାଉକ ବଗ ଭଣି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଟୁ ଆଉ ଚଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ଯେଉଁ ଛଣପଣ ବୋହିକି ପୁରା ବସିଛି ଫାଇନାଲି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲା 4ଟା ହେଲା କି ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲି ଗାଧୁଆ ଗାଧି ହେଇନଥିଲା ଖାଆ ପିଇ ହେଇନଥିଲା ଘରେ ଯେଉଁ ଭୋକ କରୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲି ଖାଇବାକୁ ତ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଇ ବଢ଼ିଛି ପୁରା ହାଲିଆ ବାଲିଆ ହେଇକି କ'ଣ ଟିକେ ଆକ୍ସନ୍ କରିଦେଲା କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ଆକ୍ସନ୍ ଆଉ ଟିକେ ଏ ବାପ ତାଙ୍କର ଲୋଡ଼ ସରିଗଲାଣି ମାନେ ଅଲୋଡ଼ କରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଛଣ ଯେଉଁ ବୋହିକି ଆଣୁଥିଲେ ଏଠି ସେମାନେ ଅଲୋଡ଼ କରିଦେଲେ ଅନାଇ ଛଣ ପକାଉଛି ବଗକୁ ବଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋଡ଼ କରୁଛି ହେଲା ହଁ ନାଇଁ ଲୋଡ଼ କରିବା ତ ପଇସା ନେବ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଏମିତି କ'ଣ ଶୋଇଛୁ ହଁ ବାଧା ହେଇଗଲା ନା ଆଉ ଟୁନା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପାନ ଖାଇ ଗୁଟୁଆ ଖାଇ ପୁରା ଧୂଆଁ କରୁଛି ଏରିଆରେ ଏଇଠି ତାମିଲ କହିଦେବୁ ଏଠି ବଗୁ ଟିକେ ଏଇଠି ଫୋପାଡ଼ି ବୁଟି ତାମିଲ କହ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ ତାମିଲ ହଁ ଏଇ ଶଳା ବଢ଼ିଆ ସିନ୍ କହନ୍ତି ସେ ଖାଲି ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋର ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ହେବ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ ହେଲା କି ସେ ଆଉ ଟିକେ ତାମିଲ କ'ଣ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତୁ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିଲୁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣୁଥିଲି ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ ଆଉ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିକି ଆସିଛୁ ଇନିସ୍ତନାଡୁ ଆଉ କୋଉଠି ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କୁ କହ ଟିକେ କ'ଣ ତାମିଲ ଶିଖିବ ଏମିତି କହିବ ଓଡ଼ିଆ ଟିକେ ବୁଝି ଦେଉଛି ତାମିଲ ଟିକେ କହିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଯେ ନା ତାମିଲ କ'ଣ କେମିତି କହିବ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ଟିକେ ବୁଝିଦେ ଆରେ ତୁ କାଣା ଜାଣିପାରୁନୁ କିରେ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁନା କହିବ ତାମିଲ କହିବ ନାଇଁ କି ଭାତିଆ ମତେ ଡାକିଦେଲା ମୁଁ କହିପାରିବି ନା ହଁ କହିଦେବି କ'ଣ ମାଇପଟା କ'ଣ କହୁଛି ବୁଝିଲି ତମେ ଯେତେବେଳେ ତାମିଲ ଗୋଟେ କାମ କଲା ବେଳେ ବୁଝିପାରୁନି ତା କଥା ସେପଟେ ଛଣ ଲୋଡ଼ ସରିବା ପାଖାପାଖି ଆସିଗଲାଣି ହେଲା କି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଉପରକୁ ଯାହାବି ଟିକେ ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଅଛି ଦେଖିଥିବେ ଏପଟେ ସବୁ ଏମିତି ବିଲ ଅଛି ହେଲା କି ତ ବିଲ ସବୁ ଏପଟେ ଏମିତି ଅଛି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏପଟୁ ପଳେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଜେଜା ଘରୁ ଯିଏ ସବୁ ପଳେଇଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଏକୁଟିଆଟା ହଲୁଛି ଏଠି ସେମାନେ ଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଦିଲ୍ସେ ମୁଁ ଜଣାଉଛି ସବୁ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 1000 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କେହି ମାନେ ଲାଇକ୍ ତ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବେଶୀ କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହିଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେବ ହେଲା କି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଚାଲ